Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, मैं अमजद खान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इंग्लिश विद अमजद। और आज एक और आर्टिकल के साथ, और ये आर्टिकल है जी अबाउट टू जुडिशरी मैटर्स, यानी अदालती जो कार्रवाई होती है उसकी वो मामला है, तो उसके बारे में है। और चले शुरू करते हैं जी। ये हेडलाइन है, और हेडलाइन एतजाज़ चैलेंजेस मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस इन सुप्रीम कोर्ट, यानी एससी सुप्रीम कोर्ट। ये जी एतजाज़ है, एतजाज़ अहसन साहब एक वकील है और सुप्रीम कोर्ट का। उसने क्या किया, चैलेंजेस, ये यहाँ पे ये प्रेजेंट डेफिनेट में दिखाया जा रहा है लेकिन काम हो चुका है, तो इसको आप चैलेंज्ड समझें, यानी चैलेंज कर दिया। क्या चैलेंज कर दिया? मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल्स, जो मिलिट्री कोर्ट जो फ़ौजी अदालतें हैं उनके जो ट्रायल हैं, वहाँ पे जो प्रोसीडिंग चलती है उनको चैलेंज कर दिया। ऑफ सिविलियंस, यानी सिविलियन की जो फ़ौजी अदालतों में केस चल रहे हैं उसको चैलेंज कर दिया इन सुप्रीम कोर्ट में। तो ज़्यादा समझने के लिए वी हैव टू गो टू द वीडियो डिटेल ऑफ न्यूज़। न्यूज़ की डिटेल में चलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी आपको मिले और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। चौधरी एतजाज़ अहसन in a petition in the Supreme Court has challenged trials of civilians in military courts, seeking the court to declare them unconstitutional. ये कह रहे जी चौधरी एतजाज़ अहसन जो है इन अ पटिशन, एक पटिशन में, यानी पटिशन जब आप अदालत में कोई दरख्वास्त देते हैं तो उसको पटिशन कहा जाता है। इन अ पटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट में हैज़ चैलेंज, उसने चैलेंज कर दिया ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस इन मिलिट्री कोर्ट्स, यानी सिविलियन की जो ट्रायल है यानी कार्रवाई है उसको मिलिट्री कोर्ट्स में चैलेंज कर दिया। यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स में मतलब ये नहीं चल सकती, इस तरह कोई वो होगा। सीकिंग द कोर्ट, यानी सीकिंग का मतलब है यानी मांगते हुए, मांग कर, सीक का मतलब है मांगना। सीकिंग द कोर्ट यानी कोर्ट से मांगते हुए, कोर्ट टू डिक्लेयर देम, यानी कोर्ट से क्या मांगा उसने कि डिक्लेयर देम, इसको डिक्लेयर कर दे, यानी इसको करार दे दे। डिक्लेयर का मतलब है करार देना। डिक्लेयर देम यानी इनको करार दे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी गैर आईनी। यानी उसने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में प्रोसीडिंग चल रही है सिविलियंस की, इसको यानी गैर आईनी करार दे दे। ये दरख्वास्त उसने की सुप्रीम कोर्ट से। Salman Akram Raja Advocate has filed petition on behalf of seasoned lawyer Etizaz Ahsan, यानी जो सलमान अकरम राजा सा एडवोकेट है उसने क्या किया, हैज़ फाइल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ फाइल्ड, उसने फाइल कर दिया। क्या फाइल कर दिया, यानी फाइल कर दी ने मैंने जमा कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। पिटीशन, एक पिटीशन फाइल कर दिया, दर्ज कर लिया। ऑन बिहाफ ऑफ सीजन्ड लॉयर, ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पर? ऑफ सीजन्ड लॉयर एतजाज़ अहसन। सीजन्ड लॉयर का मतलब है कि एक तजुर्बाकार, एक मंजे हुए वकील। कौन है वो? एतजाज़ अहसन, यानी एतजाज़ अहसन साहब ने ये दरख्वास्त दिए और उसकी बिहाफ पे सलमान अकरम राजा साहब ने ये फ़ाइल जमा किया हुआ है। तो यानी एतजाज़ साहब ख़ुद ये केस नहीं लड़ रहे, सलमान अकरम राजा लड़ रहे हैं, लेकिन किसकी बिहाफ पर? दरख्वास्त जो जमा किए वो एतजाज़ अहसन साहब की है। दरख्वास्त गुजार जो है वो कौन है? एतजाज़ अहसन साहब है। और सीजन लॉयर है, यानी तजुर्बाकार वकील है ख़ुद भी। एतजाज़ अहसन हैज़ petitioned to the apex court to declare the federal government's decision to conduct trials in military courts as null and void
एतजाज़ अहसन हैज़ पटिशन, एतजाज़ अहसन ने क्या किया, पटिशन यानी पटिशनर है वो, उसका पटिशन कर दिया यानी दर्ज कर लिया। टू द अपेक्स कोर्ट, यानी अपेक्स कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, यानी जो आला अदलिया है, अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, यानी आला अदलिया, उसमें क्या किया यानी पटिशन फाइल कर दिया। किस लिए, टू डिक्लेयर द फेडरल गवर्नमेंट्स डिसीजन, किस लिए जमा किया, टू डिक्लेयर, ताकि वो करार दे, क्या करार दे यानी फैसला दे, द फेडरल गवर्नमेंट्स डिसीजन, जो फेडरल जो वफाकी हुकूमत का जो डिसीजन है, फैसला है, उसके ऊपर यानी सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे, अपना फैसला दे। गवर्नमेंट्स के आगे ये जो एस के साथ लगे इसको एपस्ट्रोफिस कहा जाता है, यानी ये काकेकी का सेंस देता है। फेडरल गवर्नमेंट्स डिसीजन यानी फेडरल जो गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत, उनका डिसीजन। टू कंडक्ट ट्रायल्स इन मिलिट्री कोर्ट, यानी टू कंडक्ट यानी कंडक्ट करने के लिए, कंडक्ट कहते हैं मुनक्किद करना या किसी जगह पे उसका एहतमाम कर देना। ट्रायल्स इन मिलिट्री कोर्ट्स, जो ट्रायल है इन मिलिट्री कोर्ट्स यानी मिलिट्री जो फौजी अदालतों में है, उसको किया जाए एज नल एंड वॉइड, यानी उसको क्या करार दे, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब है कलदम और बातिल, यानी कलदम और बातिल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर आईनी उसको करार दे। The federal government has rubber stamped the corps commander's decision of conducting trials in the military court. Text of the petition read, یہ کہہ رہے جی دا فیڈرل گورنمنٹ جو وفاقی حکومت ہے ہیز اے ربر اسٹیمپ، انہوں نے کیا کیا، ربر جو اسٹیمپ ہے وہ لگا دیا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ مہر تصدیق ثبت کر لیا، یعنی ان کے ہاں میں ہاں ملا دیا، اور یعنی اسٹیمپ لگا دیا، یعنی انہوں نے مان لیا، حکومت نے کیا مان لیا، دا کور کمانڈرز ڈیسیژن، جو کور کمانڈرز کا جو ڈیسیژن ہوا تھا، یعنی جو ملٹری کے اعلیٰ قیادت تھی اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، اس پہ انہوں نے مہر تصدیق ثبت کیا۔ آف کون سا انہوں نے ڈیسیژن دیا تھا کور کمانڈرز نے، آف کنڈکٹنگ ٹرائلز، یعنی ٹرائلز کنڈکٹ کرنے کے لیے، یعنی فوجی عدالتوں میں یہ کارروائی سول کے خلاف چلے گی، یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا، تو وفاقی حکومت نے اس کو مان لیا یعنی ہاں کر دیا۔ ان دا ملٹری کورٹ، یعنی ملٹری کورٹس پہ جو کارروائی پروسیڈنگ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ٹیکسٹ آف دا پٹیشن ریڈ، ٹیکسٹ آف دا پٹیشن ریڈ، جو ٹیکسٹ ہے یعنی جو پٹیشن جو درخواست کی جو ٹیکسٹ ہے یعنی جو لکھائی ہے اس کی، اس کو کیا وہ پڑھا، اعتزاز احسن صاحب نے وہ پڑھا۔ یہاں تک کلیئر ہے جی۔ The decision of holding military courts trial of civilians under Section 2 of the Army Act has been in contravention to Article 59 of the Constitution according to the plea. کہہ رہے جی the decision of holding military courts trial، یعنی جو ڈیسیژن ہے، جو فیصلہ ہے، کون سا فیصلہ، جو یعنی آرمی کے جو اس نے آفیسرز نے فیصلہ کیا، کون سا، آف ہولڈنگ ملٹری کورٹس ٹرائل، کہ وہ منعقد کرے گی، یعنی ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو منعقد کرے گی، یعنی لگائے گی سویلینز کا، آف سویلینز انڈر سیکشن 2 آف آرمی ایکٹ ہیز بین ان انٹرونشن۔ اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈر سیکشن یعنی جو کون سی سویلین کا جو وہ لگائے گی کیسز، وہ انڈر سیکشن 2 جو آرمی کا ایکٹ ہے، انڈر سیکشن 2 اس کے زیر تحت آف دا آرمی ایکٹ، یہ آرمی ایکٹ ہے اس کے زیر تحت جو ہے، ہیز بین ان کنٹرونشن یعنی وہ خلاف ورزی رہی ہے، وہ کیا ہے آرمی ایکٹ کی، وہ جو سیکشن 2 ہے وہ خلاف ورزی رہی ہے، کس چیز کی،
ٹو آرٹیکل 59، جو آرٹیکل 59 ہے پاکستان کانسٹیٹیوشن کا، جو پاکستان کے آئین کا 59 آرٹیکل ہے، یعنی اس کی خلاف ورزی ہے، آف دا کانسٹیٹیوشن یعنی آئین کی، اکارڈنگ ٹو دا پلی یعنی اس درخواست کے مطابق، یہ اعتزاز صاحب نے اس میں یعنی موقف اپنایا ہے۔ تو گائز یہ تھا ایک عدالتی کارروائی کے بارے میں ایک آرٹیکل۔ تو ہوپ کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، لیکن آپ اس کو جو اس میں ڈیفیکلٹ ورڈز آتے ہیں وہ اس کو آپ نوٹ کر لیا کریں، کیونکہ دوبارہ بھی وہی استعمال ہوں گے نیوز پیپر میں۔ تو ملتے ہیں اگلے آرٹیکل میں، کسی اور اچھا سا کوئی آرٹیکل تو لے کے آتے ہیں آپ کے لیے۔ تو ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔